البقرة يمجمراو تزازو يقرآن تزاز يا لبت آيات لاي عند هذا اللاي من أمت مثلا عند صحابي يا نبي صحابة بهلمو هنا جزء أدرج نبراله صادرك يهونو محبر سوي تسبسبو ما مرالو ندنيا جنا سياتشو دس سالونا ما ناتشو نانتلاچو نحن بني أتباع موسى لاتشو نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله ها أنت ما نهلت مدنا لاتشو سو مالت ندنا أنت يلم بتأمنوا متامروت جن مني هونال አላቸው ምን ሆነ ምን ይጎለናል ሲሉት ዑዘይር የአላህ ልጅ ነው ስለምትሉ አላቸው አንተ የማን ሲሉት እኔማ ምን አትባዕ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነኝ አላቸው እነሱም نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد يا أمة محمد በጣም ምርጥ ነበራችሁ ምን ይጎላችኋል ግን ምን ይሆናል አሉ ምን ጎሎን من أنس أي نانتما اللهنا محمد كالو تلالاችሁ ሁሉን ነገር ትድናለህ አላህና ነብይ ካሉ ትሞታለህ ምናምን ካሉ ትወልዳለህ እንደዚህ ካሉ ትከብራለህ ይያላችሁ እንዴ ምንድን ነገር ነው ብዬ ጉዞዬን ቀጠልኩ ይላል በህልም ነው አደራችሁ ጉዞ አሁን በህልም ነው ቀጠለ ሁለተኛው ላይ ደግሞ የተሆነ ተሰበሰበ ሳገኝ እናንተ እነማን ናችሁ አላችሁ እኛማ ምን አትባዕ ኢሳንን አሏቸው እናንተ ናችሁ نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عيسى ابن الله አላችሁ እናንተ ምን ያምር ሰዎች ነበራችሁ ግን ምን ይሆናል ኢሳ ያላህ ልጅ ነው ይያላችሁ አላችሁ እንዴ አንተ ማን ነህና ከየት መተህ ነው እኔማ ምን አትባዕ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነኝ አላችሁ አንተ ምን አትባዕ ሙሐመድ ነው أمة محمد نعم القوم هي نعم القوم أنت